Halo Jenios, meet with me again. I'm Fahira Gobel from Rumah Belajar Jenio. So for today, we will learn about simple past versus present perfect tense. So without any further ado, let's get to the topic. So we need to remember that grammar has meaning. Ya, jadi setiap grammar mempunyai arti. And then different grammar will be used in different situations or context and they will carry out different meanings. Jadi setiap grammar akan digunakan dalam konteks yang berbeda-beda dan memiliki arti yang berbeda-beda pula. Ya, so we need to remember that grammar has meaning. And then next, alright, simple past. So what is simple past? Simple past is used for action that happened in the past and is already over, done and finished, ya. So simple past biasanya digunakan untuk aksi yang biasanya terjadi pada masa lampau dan kegiatan itu biasanya sudah selesai, over, done and finished, ya. So we need to remember I said the opposite things that over, done and finished, ya. So this is for the simple past. And then next, simple past also can be used, ya. Jadi simple past ada beberapa fungsinya. Tadi yang pertama digunakan untuk kegiatan yang sudah selesai di masa lalu. Dan ada juga beberapa fungsi simple past. So there are three. So the first one, simple past also can be used to talk about actions that happened at a specific time in the past, ya. Jadi untuk menceritakan tentang aksi yang terjadi pada waktu spesifik di masa lalu. Okay, example, last year I took my exams. Jadi di sini spesifik waktunya tahun lalu, ya. Last year I took my exam. Jadi waktu masa lalunya sangat spesifik. Oh, tahun lalu dia mempunyai tes, ya. Last year I took my exams. Atau bisa pun pakai kata yang lain, last year ataupun yesterday, waktunya sudah spesifik, yesterday kemarin, ataupun last winter or last Monday, ya. Waktunya sudah sangat spesifik, waktu kejadian di masa lalu. Okay. And then for the second one is simple past also can be used to describe events that happened over a period of time in the past, but not now. Okay, so we need to focus on period of time. Jadi period of time itu ada durasi. Jadi untuk menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu yang mempunyai period of time, ada durasi kejadian pada masa lalu, bukan sekarang, ya, bukan sekarang. So the example is I lived in Asia for 2 years. Jadi dulu saya pernah tinggal di Asia selama 2 tahun. Jadi period of time-nya di sini dalam contoh selama 2 tahun. Jadi dulunya dia pernah tinggal di Asia selama 2 tahun, ya. So we can use simple past to describe about actions about the period of time in the past, ya, about the events. Okay, I lived in Asia for 2 years. And then for the third function of simple past is to talk about habitual or repeated actions that took place in the past. Ya, jadi menjelaskan tentang kegiatan yang sering terulang atau tentang habit, kebiasaan yang terjadi di masa lalu. Contohnya, when I was a child, we always went to the seaside on holiday. Jadi dia menjelaskan, oh pada waktu kecil kami selalu pergi ke pantai, ya, saat liburan. Jadi tentang kebiasaan di masa lalu yang sering terulang, tapi konteksnya ini konteks di masa lalu. Okay, so this is the function of simple past. Okay, we may continue to the next slide. And then simple past pattern. So we need to know about the pattern of simple past so we can make a sentence of simple past tense. So the first one is the positive form. So the positive form, it consists of subject, verb to, and object. So we need to know that a positive form of simple past will be used verb to, ya. So simple past basically is used verb to, is not used any kind of verb, ya. Jadi nggak akan pakai verb 1 atau verb 3 atau verb ing, ya. Dia akan pakai verb 2. So we need to remember that verb
Actually, there are two kind of verb, regular, ya, regular verb and then irregular verb. Kata kerja yang beraturan, tidak beraturan. Irregular is tidak beraturan, ya. Jadi kita harus hafal sebenarnya ya untuk verb regular and irregular verb, tidak beraturan. Okay, so this is about simple past form of positive. And then next we can see example. My parents traveled to Mecca 2 weeks ago. Ya, orang tua saya pergi ke Mekah 2 minggu yang lalu. So we can see this is the positive form of simple past. So this is traveled. Yeah, travel is verb 2, and my parents is the subject, and then to Mecca is the object, and then 2 weeks ago is the time cycle, ya. Kata keterangan waktunya. Oh, 2 minggu yang lalu, ya. Ini ada kata ago-nya. Di subject, verb to object. Ini simple past yang bentuk positif. And then kita bisa lanjut ke yang selanjutnya, simple past pattern for the negative form. Okay, for the negative form, it consists of a subject, did plus not plus verb form plus object. So for the negative one, we need to remember that it use did, not plus verb one, ya. You use verb one untuk yang negatif, udah bukan pakai verb 2 lagi ya. Kalau verb 2 digunakan hanya untuk yang bentuk positif. Kalau yang bentuk negatif sama interrogatif, nanti kita akan lihat ya untuk interrogatif atau kalimat tanya dia akan pakai verb 1. Kenapa? Sudah bukan verb 2 lagi ya, sudah bukan. Salah, udah bukan. Ya pakai verb 1. Kenapa? Karena di sini sudah menggunakan did. Did itu sudah cukup menunjukkan bahwa dia lampau. Did itu lampau ya. Ya, dia sudah menunjukkan kalau dia lampau. Di sini sudah lampau did, makanya di sini sudah pakai verb 1. Terus kan di sini kalimatnya kalimat negatif, dia akan pakai not. Okay, ya, I need to explain again. Subject, ya, subjek ada beberapa jenis ya. I, you, we, they, she, he, it. Atau bisa juga pakai nama orang. Ya, misalkan Rahma. Rahma itu penggantinya she. Ataupun Andi he ya, laki-laki. Nah, untuk semua subjek ini dia akan pakai did ya, nggak akan pakai yang lain-lain. Kan berbeda sama simple present. Kalau simple present ada do atau does, dia dipakai untuk simple present dipakai berdasarkan subjek. Tapi kalau ini simple past, dia semuanya sama. Jadi I did, you did, we did, they did, she did, he did, it did ya. Dia nggak akan berubah. Plus not plus verb 1. So we need to remember you use verb 1 in negative form and object. Okay, without further ado, let's get to the example. Example, right? She didn't go to Bandung last July. Ya, so kita bedah dulu ya. Ini she subject, didn't, ya, did plus not. Ya, this is verb 1. To Bandung itu objeknya, last July itu time signal ya, berarti keterangan waktu ini sudah lampau. Didn't ya, ini didn't itu did not. Berarti sama ya seperti rumus yang tadi Kak jelaskan. She didn't go to Bandung last July. Benar. Ataupun di sini she-nya bisa diganti sama kata ganti perempuan nama orang ya, misalkan Nova didn't go to Bandung last July. Ya, dia bisa ya, karena kalau gantinya she bisa nama orang tergantung gendernya. Okay, next you can see the past form of interrogative ya. Oke, untuk yang interrogative form itu ada did plus subject plus verb 1 plus object ya. Jadi untuk membuat kalimat tanya, kita bilangnya ini kalimat tanya. Jadi untuk kalimat tanya, did-nya dipindahkan ke depan, ya, terus subject, verb 1 plus object ya. Jadi kita bilang tadi ini akan pakai verb 1, pakai verb 1, dia akan pakai verb jenis 2 atau 3, dia pakai verb 1, ya, terus did, subject, verb 1, object. Oke, kita lihat contohnya saja langsung ya. Untuk contohnya, example, did you play sport yesterday? Ya, did you ini kata did, ada subject
You verb 1 sport object yesterday. Time signalnya, keterangan waktu, berarti ini kejadiannya kemarin. Did you play sport yesterday? Apakah kamu bermain olahraga kemarin? Did you play sport yesterday? Ya, jadi untuk kegiatan yang sudah lampau, ya, kita next can see the next slide. It's about the difference between simple past and present perfect tense. So, I will give you guys 2 sentences example, ya. The first one is Clara worked in Australia for 3 years. And the second one is Clara has worked in Australia for 3 years. So which one is the simple present and which one is the past perfect? Okay, so which one is the simple past tense and which one is present perfect tense? Yang mana yang simple past, yang mana present perfect? Dari kalimat nomor 1 sama kalimat yang nomor 2. Oke, so langsung aja. Oke, yang nomor 1 itu adalah simple past. Yang nomor 2 adalah present perfect, ya. Oke, Clara worked in Australia for 3 years. And then for the present perfect, Clara has worked in Australia for 3 years. Itu gimana, Kak, penjelasannya? Oke, langsung kita lihat aja ya penjelasannya. So, untuk kalimat Clara worked in Australia for 3 years, ya, ini untuk bentuk simple past penjelasannya. The sentence is in the form of simple past. It is mean that Clara started working in Australia for 3 years ago and now she probably moved. Now she works in different countries such as maybe Indonesia. Jadi Clara work, ya. Kita bisa lihat di sini ada kata garis tebal, ya. Work itu verb 2. Work in Australia for 3 years. Clara bekerja di Australia selama 3 tahun. Ya, dulunya bekerja di Australia selama 3 tahun. Jadi kalimat ini adalah kalimat bentuk simple past yang artinya kegiatan ini, ya, si Clara bekerja ini sudah selesai, sudah benar-benar selesai. Ya, si Clara sudah selesai bekerja di Australia. Dan sekarang mungkin, ya, si Clara sudah tinggal atau bekerja di negara lain, mungkin di Indonesia, ya. Kita bisa lihat Clara worked, ya, ini kalimat simple past, langsung subject verb to object, ini dalam bentuk simple past. How about the present perfect tense? Okay, the example. Okay, remember. So first we need to remember. The simple past is used for a situation that is over, finished, and done. Ya, seperti yang Kak bilang tadi, ya. Simple past digunakan untuk kegiatan yang sudah benar-benar selesai. Karena kenapa? Karena kegiatan yang terjadi di masa lalu. Oke. Alright. Next, the sentence Clara has worked in Australia for 3 years. Okay, the explanation. That sentence is in the form of present perfect. It is mean that Clara started working in Australia for 3 years ago and now she still works there. Ya, ada kata has worked, ya. Kalau ada kata has worked, itu kalimatnya kalimat present perfect tense. Ya, has worked itu kalimatnya kalimat present perfect tense. Nanti kita akan bahas present perfect tense, ya. The sentence in the form of present perfect, it means that Clara started working in Australia for 2 years ago and now she still works there. Jadi bedanya, ya, present perfect sama simple past. Kalau simple past kejadiannya yang sudah selesai, sama sekali selesai. Tapi kalau ini present perfect kejadiannya ada kata still di sini, ya, berarti kejadiannya masih sedang berlangsung, masih tetap berlanjut. Ada kata still, ya, itu untuk present perfect. Kalau present perfect akan dijelaskan lebih lanjut nanti di slide berikutnya. Ini hanya beberapa satu contoh aja, ya, untuk yang present perfect. Ya, ada kata has worked, berarti itu ada pakai has atau have plus verb 3. Oke, akan lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, kita lanjut saja. Present perfect is used to connect the past and the present. Ya, it is used to show action or situation in the past
that still, that still, garis bawahi, still continues today or might happen again. Jadi present perfect itu dia berbeda sama simple past. Kalau simple past kejadian yang sama sekali sudah selesai ya. Kejadiannya sudah selesai. Tapi kalau present perfect itu kejadiannya masih berlanjut dari masa lalu sampai dengan masa sekarang. Alright, in present perfect we often use never to describe something that we never done at any time in the past. Ya, jadi kadang-kadang ya seringkali kita pakai never untuk menjelaskan tentang suatu hal yang tidak pernah kita lakukan di masa lalu dan sampai sekarang. Example, I have never been to Ragunan, but I hope someday to visit there. Ya, aku tidak pernah ke Ragunan, tetapi suatu hari aku harap bisa berkunjung ke sana. Ya, jadi dari masa lalu sampai dengan detik sekarang dia berbicara yang tidak pernah pergi ke Ragunan, yaitu present perfect ya. I have never been to Ragunan. Ada kata never, walaupun dia pakai kata never, dia tidak pernah ya. Dia tidak pernah pergi ke Ragunan. Ya, dia menjelaskan tentang kejadian bahwa dia nggak pernah dari masa lalu sampai dengan detik dia berbicara kalimat ini, dia nggak pernah ke Ragunan. Also, we often use ever and never in present perfect tense. Example, Nanda, have you ever watched Narnia the movie? No, I've never watched it before, but I would love to. Nanda, pernahkah kamu menonton Narnia? Laila, tidak, saya tidak pernah menontonnya. Tapi I would love to, saya senang untuk menontonnya. Ya, gitu. Ini kita kadang pakai ever and never. Pernah dan tidak pernah. Pernahkah sama tidak pernah. Ever and never. And then next, remember, present perfect connects the past with the present. Ya, jadi present perfect digunakan untuk menghubungkan masa lalu sampai dengan masa sekarang. Ya, jadi berbeda ya simple past sama present perfect. Kalau present perfect kejadiannya terjadi di masa lalu dan sudah benar-benar selesai. Kalau present perfect kejadiannya masih berlanjut ya, kejadiannya dari masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Next, the time signal. Ya, kita akan menggunakan time signal atau kata keterangan waktu. Untuk simple past, kita akan menggunakan time signal seperti yesterday, kemarin, last week, last Saturday, last month, last year, last time, etc. ya. Bisa pakai minggu lalu ya, hari Sabtu kemarin, ya, bulan kemarin, bulan lalu, ya, tahun lalu bisa ya. Ataupun pakai kata ago. 1 minute ago, 2 days ago, 2 hari lalu, 2 hari kemarin gitu. Ataupun semenit yang lalu. When I was, itu menunjukkan ketika saya gitu. Tetapi ada keterangan, ada kata was. Kalau ada kata was berarti dia sudah lampau. In 2010 atau past date ya, jadi untuk menunjukkan yang untuk yang kegiatan yang sudah kejadian masa lalu kita bisa pakai past date atau tanggal yang menunjukkan itu masa lalu. Ya, ini tahun 2010. Tahun 2010 itu sudah lama, berarti sudah masa lalu ya. Ini time signal ya yang biasanya dipakai di simple past. Right now, the next one is the simple present perfect is use time signals such as since, bisa pakai since ya, sejak, atau recently, ataupun so far this. Ya. Present perfect pattern ya. Rumus untuk present perfect. Positive form
dia akan pakai untuk yang bentuk positif, dia pakai she, he, it ya untuk subjek she, he, it plus has plus verb 3 plus object ya. Dia akan pakai has untuk yang she, he sama it. Diingat ya, present perfect dia akan selalu pakai verb 3, kata kerja bentuk ketiga. Gimana contohnya? Oke, kita lihat contohnya. She has lived here since 2010. Ya, dia sudah tinggal di sini sejak tahun 2010 ya. Ada kata has lived, sudah tinggal here since 2010. Berarti si perempuan ini sudah tinggal di tempat itu ya dari tahun 2010 sampai dengan sekarang masih tinggal di tempat itu ya. Berarti ini kalimat present perfect ya. She has lived here since 2010. Okay, how about the positive form? Untuk yang subjek I, you, we, they, dia akan pakai have plus verb 3 plus object. Ya, jadi dia akan pakai have ya untuk yang subjek I, you, we sama they. Ya, dia akan pakai have. Jadi untuk she, he, it dia pakai has. Untuk yang subjek I, you, we, they dia pakai have plus verb 3. Masih saja ya pakai verb 3. Oke, kita lihat contohnya untuk positive form subject I, you, we, they. Oke, untuk contohnya di sini we have finished our homework. Kami sudah menyelesaikan. Kami telah menyelesaikan pekerjaan rumah kami. Jadi dari detik sudah selesai sampai dengan dia menyampaikan kalimat ini berarti si mereka sudah selesai mengerjakan pekerjaan rumahnya mereka. Ya, ini contohnya. Kita lanjut lagi. Untuk yang negative form, untuk negative form dia pakai she, he, it plus has plus not plus verb 3 plus object ya. Ini sama saja seperti positif, tapi diingat untuk kalimat negatif dia akan tambahkan not ya. Terus pakai verb 3 plus object. So for the example, Akbar has not finished his lunch. Akbar belum menyelesaikan makan siangnya. Jadi sejak Akbar makan sampai detik disampaikan kalimat ini, Akbar belum selesai makan siangnya ya. Itu jadi contohnya ya untuk present perfect kalimat negatif. Oke, bagaimana dengan kalimat negatif yang memakai I, you, we, they? Untuk memakai I, you, we, they, subjek I, you, we, they, dia akan memakai have ya, kita memakai have, lalu akan pakai not ya, verb 3 plus object. Untuk contoh kalimatnya gimana? Untuk contoh kalimatnya kita bisa lihat ya. Di sini ada I have not made my breakfast. Ya, I haven't made my breakfast. Jadi saya belum membuat sarapan saya. Jadi dari awal dia bangun ya sampai dengan sekarang dia belum masak sarapannya. Jadi I haven't made my breakfast. Dia belum membuat sarapannya gitu ya. Oke. Next, how about the interrogative form atau kalimat tanya? Di kalimat tanya has, she, he, it plus verb 3 plus object ini sama saja ya. Tapi ingat has atau have nanti akan dipindah ke depan. Ini untuk kalimat tanya subjek she, he, it tentu saja akan memakai has. Dia dipindahkan ke depan. Has, she, he, it plus verb 3 plus object. Oke, kita lihat contoh kalimatnya gimana. Contoh kalimatnya, has Laila written 2 short stories this month? Ya, sudahkah Laila menulis 2 cerita pendek bulan ini? Jadi, sejak awal si Laila mendapatkan tugas menulis cerita pendek sampai dengan sekarang, si Laila dia bertanya apakah Laila sudah selesai gitu menulis 2 cerita pendeknya. Oke ya, itu contoh-contohnya. Okay, how about
di interrogative form of kalimat tanya pakai subjek are you with they. Oke, sama saja ya, untuk are you with they dipakai have, tapi dipindahkan ke depan, have plus subject are you with they plus verb 3 plus object. Kalimatnya gimana? Coba kita lihat ya. Example-nya, have most of the students submitted their assignment? Sudahkah siswa-siswa memasukkan tugas mereka? Ya, jadi dari sejak siswa ini mendapatkan tugas, apakah mereka sudah memasukkan gitu sampai dengan detik kalimat ini disampaikan. Jadi have most of the students submitted their assignment. Ya, ini akan pakai present perfect ya, bukan pakai tenses yang lain. Okay, let's practice now. Question number one. When I was a child, I swim a lot. Oke, jika kita lihat di sini kalimatnya, ini pakai present perfect atau past tense. Kayak gini kita lihat ya, ada kata I was a child. When I was a child, berarti ini kalimatnya udah dulu ya. Ketika saya kecil, berarti ini kalimatnya kejadiannya masa lalu, simple past, yang dimana kejadiannya sudah lampau. Kalau simple past berarti dia akan pakai rumus apa? Subject, verb to plus object. Verb to, I-nya subjeknya, sudah ya subjek. Dia pakai verb to, di situ disediakan swim. Verb 2 dari swim apa? Ya, kita cari ya verb 2 dari swim, terus a lot-nya sebagai objeknya. Coba kita lihat jawabannya. Ya, when I was a child, I swam a lot. Oke, when I was a child, I swam a lot. Ya, jadi untuk verb 2 dari swim adalah swam. Kenapa? Karena di sini simple past. Kalimatnya simple past, pakai verb 2. When I was a child, I swam a lot. Ya, next to the next question, number 2. So far this week we study a lot. Oke, ini kalimatnya kalimat apa? Ini bukan kalimat simple past ya. Di sini kalimatnya adalah kalimat, jadi so far sejauh ini, sejauh minggu ini ya. Selama seminggu ini kita telah belajar dengan giat ya. Coba berarti pakai present perfect. Kalau present perfect rumusnya gimana? Subject plus have plus verb 3 ya plus object. Coba kita cek ya. Verb 3 dari study apa? Studied. Iya, benar ya, answer. So for this week we have studied ya. We akan ditambahkan have, terus ini verb 3-nya ya. We have studied. Verb 3 dari study adalah studied a lot. Okay. Next, number 3. Theo very sick recently. Oke, untuk ini untuk kalimatnya ini bukan simple past. Kita bisa lihat ini ada time signalnya recently, ini berarti present perfect. Kalau present perfect berarti dia akan pakai have, has ya, have atau has plus been iya, plus ini ada adjective-nya. Coba kita cek ya. Ya, benar. Theo has been very sick recently. Ini kalimatnya present perfect. Dia akan pakai been. Kenapa pakai been? Karena setelahnya ada pakai adjective. Dan di sini Theo itu kata gantinya he. Dia akan pakai has. Terus ada pakai been. Sini ada be ya, berarti kita akan pakai been di sini. Theo has been very sick recently. Good. Next. Number 4. I didn't have a terrible headache yesterday. Oke, ada kata yesterday berarti ini simple past. Iya, kata keterangan waktunya udah kelihatan ini simple past. Kalau simple past dia subject, verb to object. Verb dari have adalah had ya. Bentuk kedua dari have adalah had. I had. Coba kita cek.
I had a terrible headache yesterday. Benar ya? Good. This is simple past. Okay. Next, number 5. They married 10 years ago. Oke, ada kata ago. Berarti ini simple past. Ada keterangan waktunya ya. Oke. Simple past, subject, verb to, object ya. Berarti verb 2 dari get apa? Ya, got. Ya. Oke, coba kita lihat. Yap, benar. They got married 10 years ago. Okay, number 6. I been to California Park many times. Oke, ada kata many times sebenarnya ya. Sudah kelihatan ini many times. Ini present perfect tense. Yap, ini present perfect. Kalau present perfect ada kata be, berarti dia akan pakai have plus been. Ya, to California Park. Coba kita lihat. Ya, I have been to California Park many times. Correct. This is present perfect. Okay. Next, number 7. She in apartment house when she was young. Oke, ada kata when she was young. Berarti in simple past ya. Simple past. Kalau simple past, subject plus verb to plus object. Berarti kita lihat saja ya, yang setelah subject dia akan pakai verb to. Kalau verb to berarti yang ini, dia bukan pakai has lived ya. Berarti jawabannya yang A. She lived in apartment house when she was young. Okay, next. Number 8. The factory in operation since 1980. Ada kata since. Ya, berarti sejak. Kalau sejak ini present perfect. Kalau present perfect, dia akan pakai have atau has. Plus been. Ya, berarti jawabannya yang ini. The factory has been in operation since 1980. Okay, next. Number 9. He the car yet. Ada kata yet. Kata yet ini biasanya dia digunakan untuk present perfect tense ya. Berarti kalau present perfect dia akan pakai have, has plus verb 3. Berarti yang ini, he hasn't fixed the car yet ya. Memang biasanya si yet ini dia digunakan untuk kalimat negatif ya. Okay, next. Number 10. Arum her bank locker key yesterday. Ada kata yesterday, berarti ini simple past. Simple past. Oke, simple past. Simple past itu berarti dia subject, verb to plus object. Berarti verb to kita langsung masukkan verb to di sini. Verb to di sini yang mana? Verb to yang ya, kalau has lost ini present perfect. Kalau yang B ini yang benarnya ini langsung verb to. Verb to itu dia verb 2 dari lose. Lose, lost, lost. Berarti dia hilang. Arum lost her bank locker yesterday. Arum kehilangan kunci lokernya kemarin. Berarti jawabannya yang B ya, yang lost. Dalam bentuk simple past. Okay. For the exercise, I will give you exercise, guys. So number 1, which one? I lived in Milan when I was younger. Really? How long? There. A. Did you live? B. Have you lived? C. Lived you? Okay, which one is the answer ya? Number 2. Where you born? A. Were. B. Have. C. Are. Which one is the answer? Yep. And D. Did. Okay. Pilih jawaban yang paling benar yang mana? Okay. Number 3. Gladstone, the Prime Minister of Great Britain 5 times during the reign of Queen Victoria. Has been. Had been. Was. And were. Which one is the answer? Okay, choose the correct one. And then the number 4. Already
Has the bus left? Did the bus leave? Okay, which one is the answer? And then number 5, I did the book but still don't get it. A. Have reread. B. Reread. Which one is the answer? Thank you for listening to my videos about simple past versus present perfect tense. And if you guys have any question, please give the question in the comment section below, and please answer the exercise in the comment section below. And then see you guys in the next meeting. See you. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to turn on the notification by pressing the bell. And then don't forget to follow our social media on Instagram at Rumah Belajar Jenio, and our another Instagram Kakak Jenio, and our TikTok at Kakak Jenio. And then see you in the next video. Bye bye.